जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है टाटा इंडस्ट्रीज। उसके जो चेयरमैन हैं, चेयरमैन एमरेटस उनको कहा जाता था, और रतन टाटा, वो एक्सपायर्ड, और उनकी 86 इयर्स एज थी। इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इंडिया के लीडिंग इंडस्ट्रीज। मतलब कहा जाता है कि इंडिया की जो सबसे बड़ी, वन ऑफ द बिगेस्ट, जो कॉन्ग्लोमरेट होता है, जो कि 1991 से लेके 2012 तक वो रहे हैं। और उनकी जो खूबी थी वो ये थी कि ही वाज अ बिजनेस लीडर बट विद अ विजन। और पूरी दुनिया में जो है उनके बारे में मैसेजेस आ रहे हैं। और उनकी जो फैमिली है, दे आर ज़ोरेस्ट्रियंस। और उन्होंने जो टाटा ग्रुप है वो तकरीबन 1937 में, 1937 1937 में जो है वो आया, बना। और मैं तो जिस चीज़ को, अभी 2024 है, तकरीबन 100 साल होने को हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है जो मैं जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ, दैट ही लेफ्ट अ लेगेसी। पाकिस्तान की अक्सर मैंने देखा है कि पाकिस्तान में जो ग्रुप्स हैं वो बड़े नहीं होते। और वो शायद ग्रुप इसलिए बड़े नहीं होते कि जो हमारे बिजनेसमैन हैं वो बोर्ड्स नहीं बनाते। वो बोर्ड्स बनाने से मुराद ये है कि वो उस तरह चीज़ें नहीं करते जिस तरह शायद करनी चाहिए। शायद मुझे जो याद आता है या जो मुझे जो समझ आता है कि बोर्ड्स बनाने से मुराद ये है कि पावर्स डेलीगेट नहीं करते। जब तक आप पावर्स डेलीगेट नहीं करेंगे तब तक चीज़ें कैसे बेहतर होंगी। अब एक ग्रुप बना 1937 में, ठीक है जी, इंडिया के अंदर टाटा ग्रुप। और इन्होंने तकरीबन 1962 में जो कंपनी ज्वाइन की, पांचवें चेयरमैन थे 1991 के अंदर। और कहा जाता है कि 22 साल जो चेयरमैन रहे, जो ग्रुप की जो सेल है वो 7 फोल्ड इंक्रीज हुई एंड रीच टू $5.8 बिलियन। उस वक्त की बात कर रहा हूँ। ये वही दौर है जब इंडिया फ्री मार्केट इकोनॉमी, लिबरल इकोनॉमी का हिस्सा बन रहा था, और इंडिया की जो इंडस्ट्री है वो बड़ी तरक्की कर रही थी। और भले यूरोपियन स्टील मेकर्स हों या अमेरिकन्स हों, सबके साथ वो काम कर रहे थे। और इन्होंने बड़ी बड़ी लंबी स्टोरीज डील्स की। जैगुआर की जो लैंड रोवर है उसके हवाले से, जो ब्रिटिश लग्जरी ऑटो मेकर है। इसी तरह एक कार है जिसे बोलते हैं नैनो कार। ये टाटा ग्रुप ने बनानी शुरू की 2009 के अंदर। कहा जाता है कि दुनिया की अफोर्डेबल तरीन कार थी, ठीक है, जिसकी कीमत सिर्फ $2500। $2500 तो कोई कार की कीमत नहीं है, थोड़े से पैसे हैं। आज भी पाकिस्तान में 2500 जो है वो 7.5 लाख रुपया होगा। तो मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में $7.5 लाख में, 7.5 लाख में आपको को कार मिलती होगी। और बहरहाल ये इन्होंने बहुत सारे काम किए। लेकिन जो जिस चीज़ से मैं इम्प्रेस हूँ कि इनके अंदर, हाँ, ये एक चीज़ है कि आपने पावर्स को डेलीगेट करना है। ठीक है जी। ठीक है जी। अब जो बाय द वे कहा जाता है कि इनका जो सक्सेसर है वो आई थिंक साइरस मिस्ट्री, जो जो शादी जिनकी हुई इधर, और वो बने 2012 में। और कहा जाता है कि मिस्ट्री और जो टाटा फैमिली के दरमियान मसले मसाइल जो है वो चलने शुरू हो गए। और फिर टाटा साहब जो हैं वो फिर इंटरिम लीडर बन गए। जब मिस्ट्री ने इसको छोड़ दिया या निकल गए वहाँ से, फिर उसके बाद और उन्होंने लोग पकड़े। लेकिन फिर एक और शख्स हैं, नटरंजन साहब, उनको 7th चेयरमैन बनाया गया। फिर मिस्त्री ने टाटा ग्रुप को सू कर दिया। और लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है इंडियन ने, उन्होंने टाटा ग्रुप की हमायत में फैसले किए। कहा जाता है कि बल्कि हमारे देख रहे थे डॉक्टर जयशंकर जो हैं, आई थिंक उस वक्त सिंगापुर में थे जब टाटा साहब को ऑनरेरी सिटीजनशिप दी गई। जापान के साथ इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। जापानीज़ कंपनीज जो थी, मित्सुबिशी जो है, या एक वायरलेस वहाँ पे कैरियर है एनटीटी,
ڈوکومو، ٹھیک ہے جی. اسی طرح جاپان کی جو حکومت ہے انہوں نے انہیں گرینڈ کارڈن آف دا آرڈر آف دا رائزنگ سن کے طور پہ دیا. سو اٹ مینس کہ یہ ایک شخص آتا ہے. اچھا ویسے میں بھی ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایک شخص آتا ہے، وہ ساری کی ساری جو ہسٹری ہے بنا کے چلا جاتا ہے. دیز آر بلیسڈ پیپل، یہ بلیسڈ لوگ ہوتے ہیں. اینڈ انڈیا جو ہے ان کی وجہ سے جانا جاتا ہے، یا یہ انڈیا کی وجہ سے بھی جانے جاتے ہیں. آپ دیکھیں نا ٹاٹا گروپ جو ہے ممبئی میں آفس ہے. کہا تو جاتا ہے کہ یہ اسٹیبلش 1868 میں ہوا تھا. ٹھیک ہے جی. 150 کنٹری میں ان کی پروڈکٹس جاتی ہیں، دنیا کے 100 ملکوں میں وہ ہیں، جس کی وہ مارکیٹ کیپٹل جو ہے ان کا جو انڈین روپے کے اندر ہے وہ تقریباً 33-34 ٹریلین ہے، 400 بلین ڈالر کے قریب. ٹھیک ہے جی. لیکن اب تو ظاہری بات ہے اور بہت بڑے بڑے لوگ آ گئے ہیں بھائی. لیکن ٹاٹا نے پھر یہ جیسے ٹاٹا اسٹیل ہے، ٹاٹا موٹر ہے، ٹاٹا پاور ہے، ٹاٹا پروجیکٹس ہیں، ایئر انڈیا رہی ہے، انڈین ہوٹل کمپنی ہے، اور بہت ساری چیزیں انہوں نے جو ہے وہ کی ہیں. تو مطلب جب آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے پاورز کو ڈیلیگیٹ کیا یہاں، ٹھیک ہے وہ تو چلو ایک کنٹروورسی بعد میں جنریٹ ہو گئی بیکاز آف دا مسٹری، سائرس مسٹری کی وجہ سے. لیکن ادر دین دیٹ اگر یہ 5ویں چیئرمین تھے تو یہ بھی پاور ڈیلیگیٹ کر کے جا رہے تھے، پاورز کو ڈیلیگیٹ کر کے جا رہے ہیں. اور ہی واز اے زوریسٹرینین. مطلب میں تو بڑا حیران ہوں کہ یہ بھی دیکھیں ایک بات ہوتی ہے کہ لارجلی انڈیا از اے ہندو کنٹری، بٹ ادر جو ریلیجنز ہیں دے آر آلسو گروئنگ ایکولی. اگر آپ انہی کی پروفائل دیکھ لیں، اب مثال کے طور پہ جو گلوبل ایکسپینشن آپ ٹاٹا گروپ کی دیکھیں، جیسے میں نے جیگور لینڈ روور کی بات بتائی، کورس اسٹیل کا میں آپ کو بتا رہا تھا، وہ بھی برٹش اسٹیل میکر ہیں. پھر ٹیٹلے ٹی ہے، ٹھیک ہے جی. یہ ایک انہوں کا ایک پروجیکٹ تھا، کہا جاتا ہے کہ سیکنڈ لارجسٹ ٹی کمپنی ہے ان کی وجہ سے. اینڈ پھر ٹاٹا نینو کی میں نے آپ کو بات بتائی، ٹاٹا کنسلٹنسی سروس جو ہے وہ پوری دنیا میں ہے. پھر فلنتھراپی میں بڑا نام تھا اصل میں، جو ان کی وہ جسے کہتے ہیں نا، میں بھی شاید ٹاٹا صاحب جو ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہوں گے کہ ان کو پراپرلی شاید کوئی پراپر لیگیسی ٹرانسفر نہیں ہو رہی. اینڈ اچھا ان لوگوں نے اتنا کچھ اچیو کر لیا ہوتا ہے، اتنا کچھ اچیو کر لیا ہوتا ہے کہ دے ریلی ان کی وہ جو ایپیٹائٹ ختم ہو گئی ہوتی ہے کمانے کی، ارن کرنے کی، نئی چیزیں کرنے کی. کہ مطلب فار ایگزامپل جاپان انہیں کچھ کہہ رہا ہے، ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں ان کی کیا ریپوٹیشن ہے، برطانیہ، امریکہ، ٹھیک ہے جی. تو یہ فلنتھراپی بہت کرتے ہیں. ایک ٹاٹا ٹرسٹ ہے، کہا جاتا ہے کہ جو 66% پروفٹ ہے ٹاٹا گروپ کا یہ چیریٹیز پہ جاتا ہے وایا ٹاٹا ٹرسٹ. 66% آف دا پروفٹ، 66%. کون اپنا 66-70% ہی کر لیں چلیں، یا 60% کر لیں، کون 60% اپنا پروفٹ یا 66% کس میں دیتا ہے؟ ایجوکیشن میں، ہیلتھ کیئر میں، رورل ڈیولپمنٹ میں، اینڈ آل دیٹ. اور اب یہ جو چیز ہے یہ عام چیز نہیں ہے. یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں باہر نظر آتی ہے، باہر کی دنیا میں یہ ہے، لیکن یہاں پہ بھی ساؤتھ ایشیا کے اندر بھی ایجوکیشن اور ہیلتھ کیئر کے حوالے سے دیکھا جائے، پھر جسے وہ کہتے ہیں نا، اب وہ جسے کہیں گے کہ اچھا یہ کمپنیاں جو ہیں انہوں نے، پھر میں نے ان کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو 26 جب ممبئی میں حملے ہوئے تو انہوں نے بہت سارے جو وکٹمز تھے ان کو بھی بہت سارے پیسے دیے، اور تاج محل جو پیلس ہوٹل ہے اس کو بھی ری بلڈ کیا انہوں نے. ٹھیک ہے جی. سو یہ کافی زیادہ ان تھے، مودی صاحب کے بھی قریب تھے، پولیٹیشنز، پولیٹیکل پاورز کے بھی تھے. پھر جتنے بھی انڈیا کے بڑے نام ہیں، پدما بھوشن ہو، پدما وبھوشن ہو، پھر آنریری ایک نائٹ ہوڈ ہے جو برٹش گورنمنٹ نے ان کو دی تھی. ٹھیک ہے جی. سو یہ میرا خیال ہے پدما بھوشن ہی سب سے بڑا ایوارڈ ہے. اور خیر میرا خیال ہے پدم بھوشن جو ہے وہ سیکنڈ ہائیسٹ ہے، اینڈ
थर्ड हाईएस्ट है, पद्म विभूषण जो है वो सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है सिविलियंस के लिए। सो ये एक बड़ी इन्होंने एक लेगेसी छोड़ी इन टर्म्स ऑफ काम के हवाले से। ये चीज़ मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तानी बिजनेसमैन जो है वो छोड़ें कि वो अपने पीछे बोर्ड छोड़ के जाएं, अपने पीछे ऐसे लोग छोड़ के जाएं जो जैसे कहते हैं ना सिस्टम ऑटो पे चल रहा हो। हमारा ये होता है कि हमारे यहाँ जो बिजनेसमैन है जो मैंने देखा है वो आपस में भाइयों में तकसीम हो गया। एक इंडस्ट्री जो है वो हर बंदा चाहता है मैं लीडर बनूं, लीडर बनने में फिर क्या होता है कि नुकसान हो जाता है। हर बंदा की अकल एक जैसी नहीं है, हर बंदे की सोच एक जैसी नहीं है, हर बंदे का बैकग्राउंड एक जैसा नहीं है। ठीक है जी। ये चीज़ें जो है वो हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये बिज़नेस टाइकून थे रतन टाटा। तो इसमें आप देखें उनकी जो पर्सनालिटी है वो यही थी कि मैं एक ऐसा ग्रुप छोड़ के जाऊँ, बोर्ड छोड़ के जाऊँ, लोग छोड़ के जाऊँ। पाकिस्तानी बिजनेसमैन ये नहीं करते कि बोर्ड नहीं छोड़ के जाते, ग्रुप नहीं छोड़ के जाते। अभी हमारे यहाँ वो एक चीज़ चल रही है कि हम समझते हैं इस चीज़ को कि हम मैं करूँ, मैं जो है ना वो बड़ा एक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप अदानी ग्रुप को ले लें, गौतम अदानी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, मुकेश अंबानी है, उसके रिलायंस के अदानी ग्रुप जो है उसको लीड करते हैं गौतम अदानी साहब। आप इनको देखें कि इनके जो एम्बिशियस प्लान है, ठीक है जी, वो अब देखें मैं देख रहा था कि अदानी कहता है जी कि मैं $100 बिलियन इन्वेस्ट करूंगा बाय 2035 2032। अंबानी ने जनाब कहा है जी कि उन्होंने जो शादी की वो $600 मिलियन की कर दी। ग्लोबली पूरी दुनिया के लीड उन्होंने बुला ली, हेडलाइंस बन गई। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग जो है ये इंस्टीट्यूशन छोड़ के जाते हैं। इंस्टीट्यूशन छोड़ने चाहिए। अगर आप इंस्टीट्यूशन को छोड़ें तब मज़ा है। अगर आप अपने ही समझे कि मैं कोई मज़ा नहीं, मैं से मज़ा नहीं है। ठीक है जी। आप देखें ये अंबानीज़ अदानीज़ आगे निकल गए हैं। ठीक है जी। टाटा सन्स जो है वो एक फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ज़्यादा उसमें वो आ रही है। सो इसमें मेरा ख़्याल है कि ये अगर आप मॉडल ये छोड़ के जाएँ, जो मैं जो एक्सट्रैक्ट करता हूँ टाटा साहब की जो इस चीज़ से कि आप मॉडल छोड़ के जाएँ, ठीक है? और अगर आप अच्छा मॉडल इस तरह का छोड़ के जाते हैं, लोग याद रखेंगे, ठीक है जी। अब देखें ये जो ज़ोरोस्ट्रियनियंस होते हैं, जिन लोगों को नहीं पता, ठीक है जी, ये बेसिकली दे केम फ्रॉम पर्शिया, ये जो आज के दौर का ईरान है, क्योंकि टाटा साहब जो थे वो ज़ोरोस्ट्रियन थे और ये इंडिया के अंदर तकरीबन 10th सेंचुरी में आए थे। और फिर आहिस्ता-आहिस्ता यहाँ पे ये हो गए। जिसे वो कहते हैं ना उस वक़्त देखें 10वीं सदी में यहाँ पे आना एंड देन इसका मतलब है कि हज़ार साल प्लस हो गया इनको यहाँ पे एंड दे हैव स्टिल मेंटेन्ड देयर लेगेसी, दे हैव स्टिल मेंटेन्ड उनका जो कल्चर है, वैल्यूज़ है, रिलिजन है, ये सारी चीज़ों को मेंटेन करना बड़ी बात होती है, ठीक है जी। सो ये आप तब कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आपकी कंपनियाँ तब कंट्रीब्यूट करती हैं जब आप समझते हैं कि आप अपनी कम्युनिटी के लिए या सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं। अब ये हम अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम टाटा नैनो क्यों नहीं बना सकते पाकिस्तान के अंदर? ठीक है जी, छोटी-सी गाड़ी है। मैं देख रहा था ज़्यादातर वो रेड कलर में इंडिया में आई है और भी कलर्स में होगी। वो क्यों बना सके हैं वो, क्यों कर सके हैं? उनके ज़हन में ये जो आइडिया है ना कि इंडिया, आइडिया ऑफ इंडिया, वो उसको वैल्यू देते हैं, ठीक है जी। कई लोग आपको पता है इधर इंडिया में ये कहते हैं कि जो आइडिया ऑफ इंडिया इज़ स्ट्रॉन्गर दैन एन इंडियन, ठीक है जी। पाकिस्तान के बारे में ये कहा जाता है, मुझे याद है एमजे अकबर ने ये कहा था कि एन आइडिया ऑफ इंडिया इज़ स्ट्रॉन्गर दैन एन इंडियन, एन आइडिया ऑफ पाकिस्तान इज़ वीकर दैन ए पाकिस्तानी। पाकिस्तानी जो है वो उसमें कर लेते हैं। मैं वैसे सारी इस पूरी थ्योरी को तो नहीं मानता, लेकिन आई बिलीव समहाउ इनके अंदर ये एक चीज़ जो है वो है।
سو ایز اے زوریسٹرین وہ وہاں سے آئے، انہوں نے یہاں پہ آج اپنی چیزوں کو پروٹیکٹ کیا. ٹھیک ہے جی. اب یہ جو زوریسٹرین ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ان کا بڑا کلچر ڈفرینٹ ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ جی جب ایک بندہ فوت ہو جاتا ہے، اس کی سول جو ہے وہ نکل گئی ہے، اب وہ کسی چیز فائدے کا نہیں ہے، تو وہ کریمیشن کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اس کی کریمیشن ہونی چاہیے. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ اس کو اگر زمین کے نیچے بیری کریں گے تو یہ زمین کو پلوٹ کر دے گا. اور یہ کس طرح کریمیشن کرتے ہیں؟ بائی الیکٹریسٹی، جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں آگ کا استعمال نہیں ہوتا. سو یہ چیزیں کئی ویسے زوریسٹرینینز یہ کہتے ہیں کہ شاید آگ سے بھی کی جا سکتی ہے، لیکن کئی جو ہے وہ الیکٹریسٹی سے وہ کرتے ہیں. سو یہ ظاہری بات ہے، ڈفرینٹ جو سیگمنٹس ہوتے ہیں، اسکول آف تھاٹ ہوتے ہیں، وہ ڈفرینٹ ان کی ایک ہوتی ہے. بہرحال یہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہے کہ یہ انہیں میرے خیال ہے پارسی کہا جاتا ہے. ہمارے بھی یہاں پہ ہیں زوریسٹرینین. اچھا مزے کی بات بتاؤں، جو زوریسٹرینینز ہیں، آئی نو ون آف مائی فرینڈ who is a Zoroastrian. He runs a big company in Pakistan, very big company, $1 million کمپنی ہے. بڑا کام کرتے ہیں، بڑے سادے ہیں، انتہائی نفیس، سادہ، اور بڑے جسے کہیں گے نا عام سے کپڑے پہنے ہوتے ہیں. از سپر رچ کا ہے، لیکن وہ کوئی ان کو وہ اس چیز میں نہیں ہے. سو یہ پارسی they do have their own view and کلچر جو ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے، دیکھنا. بہرحال اینی ہو، فار انڈیا ٹاٹا صاحب جو ہے وہ بڑی لیگیسی چھوڑ کے گئے ہیں. لیٹس سی اور دا فردر یہ لیگیسی جو ہے وہ باقی لوگ اس کیسے دیکھتے ہیں، ٹاٹا گروپ کے لیے کیسے ہے، یا انڈیا کے جو بڑے گروپ باقی ہیں وہ کس طرح لیگیسی چھوڑ کے جاتے ہیں. اور یہ ایک لیسن ہے میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے کہ کس طرح لیگیسی جو ہے وہ چھوڑنا از نیسیسری، تبھی آپ جا کے کچھ بڑا کر سکتے ہیں.